Cheikh, bonjour. Oui, bonjour, ça va. Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes de bonne foi, semble-t-il, mais quelquefois, vous êtes également rarement compris par la population du fait que non seulement vous vous déplacez beaucoup, mais aussi vous êtes isolé par rapport aux autres citoyens, qu'ils soient religieusement musulmans ou catholiques. Alors, éclairer l'opinion publique sur ce sujet. Pourquoi aimez-vous vous déplacer beaucoup et pourquoi vous êtes isolé? Ko kan sɔgɔma ko wagati dɔ la a ka ɲumanya ka bon wagati dɔ fana na mɔgɔw t'a faamu ko ka sababu kɛ a ka yala caman sigiyɔrɔ kelen t'aw la tuma dɔ a sɔrɔ ka di yan tuma dɔ a sɔrɔ ka di yan ko mun bɛna n'o ye munna fana a b'a yɔrɔ janya mɔgɔw la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salam. An balimaw an bɛ aw fo sɔgɔmada in na. Donjan tɛmɛlen na an ni radio baarakɛlaw an ye nin baro suguw kɛ ka tɛmɛ nka an ye kɔsegi k'a kan bi don in na an balimancɛ min ye Sulemani Sawadogo ye ni RTB ka représentant do Soro la yan a ye question dɔw bila ka nan ma min ye ɲiningali question ye o la an balimancɛ Sulemani Sawadogo i foli tɛmɛlen kɔ an bɛ i ka question jaabi ni dɔɔni ye dɔɔni min b'an na ani faamuyalen o la an balimakɛ Sulemani Sawadogo ko an ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu an ka déplaceli ka ca mɔgɔ minnu tɛ sigiyɔrɔ kelen o ye ale kɔnɔganyɔrɔ ye a bɛ ka ɲiningali kɛ ko mun de y'a kɛ an tɛ sigiyɔrɔ kelen o la an balimakɛ Sulemani wagati jan tɛmɛlen na an y'a question jaabi yan nka an bɛ taga ni segin k'a kan i tɔgɔ la bi tugun Sulemani anw ye diinɛ baarakɛlaw de ye et puis an bɛ baara kɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala ka yamariyakanw de ye o la Ala ye an bange yɔrɔ bɛn jɛ dugu ma ni Ala subhanahu wa ta'ala ka yamariyakan ye a ye an déplacer ka bɔ jɛ dugu ka na Ala wele la ale yɛrɛ Ala wele la dusula kulu kan o yɔrɔ ye mɔgɔw kɔnɔna fili kosɛbɛ ka tila ka an bɔ dusula kulu kan ka na ale yɛrɛ a basan o yɔrɔ fana ye mɔgɔw kɔnɔna fili kosɛbɛ ani ne yɛrɛ filɛ tubankɔrɔn fɛ kuluw kan ya Ala wele la nin tɛ k'e kelen kɔnɔna fili a bi ka caman kɔnɔna fili nka ka aw bɔ kɔnɔna fili la ko mɔgɔ minnu ye nin baara suguw kɛ an ɲɛ o tagacogo tun ye nin ye Ala ye mɔgɔ minnu tun yamariya kunu k'o bila ale yɛrɛ Ala ka baara la nin ye o baaraw kɛ cogo de ye ten safɛ yɔrɔ dɔw de bɛ yen Ala ye o kɛrɛnkɛrɛnya k'o bila a bɛ tila ka jɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛnya e de bɛna na nin yɔrɔ nin bonya bɔ kɛnɛ ma e de bɛna nin yɔrɔ nin kɛ Ala wele yɔrɔ ye e de bɛna nin yɔrɔ nin kɛ sigiyɔrɔ ye e de bɛna na nin yɔrɔ nin fana n'a y'a sɔrɔ ni juguman bɛ yen ka ne Ala ka danfɛnw sɛgɛn n bɛ se di e de ma e kana dugawu kɛ fɛn juguw ka taa adamadenw ka se ka lafiya donc o kɔnɔna na anw tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen sigibaw ye toujours que n ka kuma don n ye détecteurs ye ni Ala mako b'a la yɔrɔ dɔ ka bɔ kɛnɛ ma toujours jusqu'à présent hali an bɛ yɔrɔ min a bɛ se k'an bila ka taa tuguni an ka ciba kisi nɛɛma ba ye Makan ka dɔn mais mun de y'a kɛ a ma ka ɲɛnamaya daminɛ Makan ka laban Makan silamɛya jigira Makan mun do a ma to Makan kɔnɔ Ala ye mɔgɔw de bila ka bɔ n'a ye ka tagama n'a ye ni mɔgɔw b'a ye o fɛ ka diya u ye ka fara o kan o de y'a kɛ silamɛya tagamatɔ sera fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko ten ne ni e ka sɔrɔ ka k'a ye nin kɔnɔna na fana Ala ye bonya dɔw de kalifa anw na an fana bɛ tagama n'a ye nin tagamaw kɔnɔ jɔn dɔw fana bɛ bonya n'u kunbɛn an bolo u b'a minɛ nin tagama ninnu kɔnɔ an fana bɛ jɔn dɔw ladi u b'an ka ladilikanw minɛ o la n balimakɛ Sulemani an ka déplacement o yɔrɔ filɛ ani ka tila k'a fɔ ko mun do fana n'an sera yɔrɔ min na an bɛ sigi k'an mabɔ mɔgɔw ma an ye Ala welebaw de ye an bɛ siran ka don mɔgɔw de gasi la et puis fana an ye mɔgɔw fana ye an bɛ Ala min wele an t'a kɛ yɔrɔ bɛɛ Ala de bɛ yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnya ka jira an wele yan bi jaabi ye donc a bɛ comme avion n'a wulila sanfɛ force a bɛ atterrir a ka base de la n'avion wulila a bɛ tɛmɛ kɛnɛgɛ caman na a tɛ jigin ye nka aéroport dɔ de dilanlen do a tɔgɔ la a bɛ jigin ye donc ni Ala ye anw déplacer ten yɔrɔw de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya la a b'a fɔ i jɔ yan ka ne Ala wele o de y'a kɛ n'an bɛ sigi an bɛ isoler ka bɔ mɔgɔw ma parce que i b'a sɔrɔ Ala wele yɔrɔw camanba bɛ yen a mabɔnen do mɔgɔw ma walisa Ala welela yɛrɛ hakili sigilen ka to a deuxième encore
denmisɛnninw caman yɛrɛ bɛ ne bolo fana n tun tɛ se ka sigi n'o ye dugu kɔnɔna na hali ne ye yɛrɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw ka tɔn na ni denmisɛnw bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw fɛ toujours ka kɛra comme ne don donc ni ma bɔ n'o ye kɛnɛma fana pour que u ka éducation ɲuman sɔrɔ pour que u ka adamadenya fana ka ɲɛ u faw ka dɔn an y'an denw ta ka na o di i ma k'i ka jogo ɲumanya don o la i ka tila k'u kalan diinɛ baara la réellement adamadenya jogo ɲuman o y'o sɔrɔ diinɛ kalan yɛrɛ fana o y'o sɔrɔ ka bɔ u ka maîtres yɔrɔ donc o de y'a kɛ an b'an mabɔ mɔgɔw ma pour que an kana se ka mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw yɛrɛ kana an tɔɲɔ nka an tɔɲɔlen don mɔgɔw fɛ an jɛnlen don n'a ye ça fait mɔgɔ minnu ye nin baara ninnu kɛ kunu o y'u tɔɲɔ o jɛnna n'a ye ala k'u ka jɛn n'a ye k'o tɔɲɔ de b'o jurumow yafa ka tila ka dɔ fara u ka bonyaw kan. Effectivement, parlant de cela, du fait que les gens vous accusent à tort, et vous l'avez dit Abdullah, ça ne manque pas, nous l'avons constaté, alors que je ne fais que prêter l'expression des citoyens de la ville, on entend ça et là, que vous êtes dotés de connaissances gigantesques, c'est pas moi je le dis. Alors, est-ce que du fait que vous êtes dotés de ce niveau de connaissances, ça ne crée pas des humeurs par rapport à d'autres personnes qui se disent connaître le courant? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jalousie, des gestes d'humeur? Ça ne manque pas certainement. Dites-nous-en quelque chose. Ko abora ka kuma sisan mɔgɔ kan mɔgɔ ka fɔtaw kan sisan mɔgɔ ale y'a mɛn mɔgɔw dara caman a ye dɔnniba ye a bɛ dɔnni kɛ kojugu que est-ce que o yɔrɔ la keleya ti ani dɔnnibaga tɔw cɛ minnu b'a miiri k'olu fana ye dɔnnibagaw ye wa? O la an balimakɛ Suleman n y'i ka kuma faamu parce que n ye kalan kɛ dɔɔni ka se yɔrɔ dɔ ni ma fili i ko i b'a mɛn mɔgɔw fɛ caman ko ala ye dɔɔni di ma caman b'o fɔra bon ko karamɔgɔ minnu fana taara kuranɛ kalan ni ala ma dɔɔni d'u ma ko est ce que keleya ti ne ni olu ni ɲɔgɔn cɛ wa? Alhamdulillah Suleman k'i bɔ ko kalama ala ye dɔɔni di ne ma ne t'a fɔlɔ ye a ye dɔɔni di mɔgɔw ma caman ka kɔn ne ɲɛ n bɛna o yɔrɔ nin développer dɔɔni. Suleman kalan bɛ danna dɔɔni bɛ danna kalan dɔɔni de bɛ kalan mara c'est pas n'i b'a faamu dɔɔni bɛ danna kalan bɛ danna dɔɔni de bɛ kalan mara ni dɔɔni b'i la n'o k'i ma ko ten dɔɔni de b'a mara ka réserver i ka se ka sigi a kan ten ni dɔɔni t'i la n'o k'i ma ko ten n'o sigira k'i ɲininka i b'a sɔrɔ i hakili t'a yɔrɔ ye ka se k'a fɔ e ye ko e ni ne bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔ bɛ e ni ne la ani o karamɔgɔ ninnu na kalan de nana fara a kan. Bon o dɔɔni minnu fana ni ala b'a di fana dɔɔni o qualité ka danna dɔɔni dɔw bɛ ala ye o di dɔw ma o ye zɔyirani dɔɔni ye zɔyirani dɔɔni ye mun ye ka fɛn dɔ ye mɔgɔ fɛ ka taa kalan kuranɛ b'o la n'i ye kuranɛ ye karamɔgɔ fɛ a ka di ye ka kalan i bɛ taa k'a ka kalanden ye i b'a kalan don dɔ i fana bɛ kuranɛ kan fɔ i bɛ karamɔgɔya kan fɔ bololabaaraw b'o la n'i ye mɔgɔ ye bololabaara dɔ la quel que soit métier dɔ la n'a ka di ye i bɛ taa fɛ a b'i kala la don dɔ i fana bɛ kɛ o métier ni ɲɛmɔgɔ dɔ ye nka dɔɔni batiniw bɛ yen minnu ye dɔɔni dogolenw ye ala b'i jɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛnya k'o di o ma o dɔɔni dogolenw olu ye dɔɔni batiniw ye o dɔɔniw caman ba i b'a sɔrɔ a dɔɔniw bɛ tilalen de kɛ tiɲɛni dɔɔni t'o la même tubabuya sira la o b'o dɔɔnikɛlaw wele ko des savants o savants de fana ye création kɛ ka e ni ne nafa dictaphone minnu filɛ an ɲɛfɛ n'a bɛna an kumakan labɔ ka taa o dɔɔniw de ye baara kɛ ni ne ni e kumakan bɛna bɔ radio la ni mɔgɔw b'a lamɛn o dɔɔniw de ye baara kɛ e ni ne ka déplacement teliyara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye a savants ye a tilara ka na ni savants dɔw fana ye dɔɔnikɛla dɔw ye olu fana bɛ ala yɛrɛ de ɲini k'a dɔn ala yɛrɛ ye mun de ye a bɛ mun de fɛ a bɛ mun de recommander a ka danfɛnw ye olu dɔɔnikɛlaw fana olu fana kɛra diinɛ ka dɔɔni ɲɛmaaw ye a bɛ silamɛya la comme a bɛ religion tɔw fana la donc o kɔnɔna na minnu ye kalan kɛ olu fana n'o ka groupe mais ka se k'i bɔ fɛn dɔ kalama ko dɔɔnikɛla de bɛ tɛmɛ kalan min na ni dɔɔnikɛla ye baara min kɛ ka ban o b'o de écrit ka bila kalankɛlaw bɛ sɔrɔ ka na ka kalan donc ni kodɔn b'i la dɔɔnikɛla ni kalankɛla tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kalankɛla bɛ se ka dɔɔnikɛla nɛni a bɛ se k'a dɔgɔya a bɛ se k'a lebu parce que kalan limitenen don n'i ka kalan danna yɔrɔ min i ka kodɔn bɛ dan ye mais dɔɔni limitenen tɛ misaliyala sisan
ni e ye ne neni sisan ne ka dɔnni b'a yira na ko ala ka ye adamaden bonya e m'o yɛrɛ dɔn fɔlɔ parce que ne ye ala ka fɛn ba dɔ ye mais e bagara ne ma ka ne neni ne b'a fɔ o la ne tɛna baga e ma parce que déjà ne ye ala ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko e ye fɛn ba dɔ ye ne tɛ baga e ma misaliya la ni dɔ ye dɔ ba neni dɔ bɛ tila k'a fɔ ko ne bɛ dugawu k'i ye n bɛ dugawu k'i ye walisa e ka bɔ nin baara nin na safɛ e ba ye maa ba ye mɔgɔw bolo bon e sinna ten ka dɔ ba dɔgɔya o b'a dɔn kelen k'a fɔ ko fɛn dɔ de ye k'i jɛ donc dɔnni ye niveau dɔ ye critique tɛ se ka ban a la parce que ni dɔnni o niveau ma kɛ kelen critique tɛ se ka ban n b'a dɔn n'i b'a faamu an ka dɔnni fana a sɔrɔla ka bɔ ala yɔrɔ c'est bien vrai an bɛ ladi ka bɔ ala yɔrɔ nin kɛ ne ala bɛ jɛn'a ye nin to ne tɛ jɛn'a ye nin fɔ dɔw y'a fɔ i ɲɛ kunu donc an bɛ o étape de la j'espère que ko minnu ye kunu mɔgɔw sɔrɔ n'a bɛ an bi mɔgɔw fana kan ladegeli don. An bɛna segin ka taa a ka yaala ani kulusigi yɔrɔ la dɔɔni. Seko tuganga caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka est ce que a bɛna kɛ sigifɛn ye yan fana. Bah, alhamdulillah, Pierre Drabo ka bɔ La Voix du Soro la o ka représentant don a kun bɛ wolo na ɲiningalikɛlaw cɛma bi o kɔ segira tugu kana o ka ɲiningaliw dafa o la an bɛ foli di ka radio directeur n'a membre tɔ bɛɛ ma comme i n'a fɔ an ye solo fɔ RTB bɛɛ tɔgɔ la. Alhamdulillah, Pierre Drabo e kelen tɛ tubanka dɔrɔn tɛ parce que tubankaw jatigɛlen don est-ce que ne bɛna sɔn ka kɛ sigiba ye yan wa. Alhamdulillah rabbil alamin, o yɔrɔ jaabi ka nɔgɔ n b'a f'i ye ko n bɛ kɛ sigiba ye yan parce que tamasiyɛn damani b'a la fɔlɔ. Première des choses a jira ne la ko ne bɔra ye Tombouctou ye ne ko ne tɛ taa Tombouctou. Ala ye nin min kɛ ne ye ne bɛ sigi Burkina kɔnɔ yan ni histoire fana ka to Burkina. Ne ye Tiganiya ye Ala y'a di Sek Amad Tidiane ma Maroc a histoire tora Maroc. Yemen Sek Boukadri Jilani Ala ye Kadriya d'a ma a histoire tora ye. N y'a ye Alil Bayitu ka histoire créera Iran o tora ye. Sunna ka histoire créera Saudiya o tora ye. Amsaru min ye bayaw ye Aïdara ye Ala y'a di Aïdara ma Mali la a y'a créer histoire tora ye. Ni ala tilara kana Allahu nuru dina k'a fɔ ko c'est que ale yɛrɛ ala ka yele nɔrɔ n ye n ka nɔrɔ jigi Burkina fana ya ne fana bɛ sigi n'a ye Burkina ni histoire ka to Burkina don dɔ la mais nka n bɛ sigi Burkina fan jumɛn ça dépend bonya min kunbɛn cogo ne bolo. Pierre n bɛ fɛn dɔ f'i ye ala bɛ ko dɔn ka tɛmɛ ne ni e fɛn dɔ don ala y'a kalifa ne na mais fɛn nin kɔrɔsiba ye ala yɛrɛ de ye bonya min kalifa ne filɛ bonya min kɔnɔ bi ten ne ta tɛ ala de y'a kalifa ne na parce que bonya min kalifala dɔw la kun a 100 ans ala bɛ bonya o renouveler bi a y'a kalifa ne fana man tile la donc o kɔnɔna na n'a ye ne ci jama min fɛ ni bonya nin ye n'o ye bonya nin dɔn ko ala ka bonya don o kɛra ala dɔnbaw ye ka bonya nin kanu ne bolo ne yɛrɛ kɛra olu ta ye mais yɔrɔ min mɔgɔw ma ala ka bonya nin dɔn o ye ne yɛrɛ kanu ka bonya nin to yen ne bɛ bɔsi olu bolo parce que ne yɛrɛ bi n ka ɲɛnamaya de kɛra ala ka bonya kɔnɔ n'i ye ne minɛ ka ala ta nin to yen ne bɛ bɔsi i bolo n'i ye ala ta nin minɛ ka ne to yen i ye ne de sɔrɔ donc o kɔnɔna na ne don nin tuba mara la yan sani ne bɔ nin basan ne ye ala deli de ko n bɛ fɛ n ka jamana ka ɲɛ n ka mara ka ɲɛ a ye ne ci a ka kulujanw kan yan ne selen yan n yɛrɛ nisɔndiyara parce que kuluw ka di ne yɛrɛ ye o kɔnɔna na n ye n ala deliw kɛ ka tila a tilara ka juma di ma tugun yan juma ye fɛn ye a tɛ sigiyɔrɔ la ka wuli o ye tamasiyɛn dɔ ye ka yira k'a fɔ n bɛ sigi yan a tilara ka lɔgɔrɔma yɔrɔw bɔ k'a di ne ma ne de bɛ lɔgɔrɔma yɔrɔ n'u bonya dɔn ne de b'o valeur dɔn ne de y'a kɔlɔsiba fana ye o ye tamasiyɛn dɔ ye ka jira ko n bɛ to yan o tɛmɛnen kɔ tugun a tilara ka kira bange yɔrɔ fana di ma kulu nin sanfɛ min fana bɛ n ka kira bange yɔrɔ tɔ min ɲɛ sanfɛ la o fana ye tamasiyɛn ye ka jira ko n bɛ kɛ yan o tɛmɛnen kɔ tuguni a tilara ka niw lafiya bɔ yɔrɔ di ma min ye kaburutu ye depuis ne ka dɔnni kɔnɔ ala ma kaburutu di ne ma yɔrɔ si bon ko bɛɛ laban ye kaburu ye o fana b'a yira ko laban yɔrɔ dɔ ka tila tuguni ka ne ka dumuni bɔ yɔrɔ n ka sanni yɔrɔw fana di ma min ye sugu fiyɛ ye sugu fiyɛ bɛ exemple ta i ka guwa de la oui parce que i bɛ sanni kɛ i b'a dun bon n'i ye ne ka wuli yɔrɔ min filɛ n
nsira dusula ya la nyini ko misugu fiya ni sigi akumbe sira grana masika ke nana basan kumba siga masika ke ala nana noya ya ani kabrutu fana la nyini tem fana ala ba fo amase abena na dafa ya wala ka fotugana maram mogoye ani samogo ani shia tobe ko ala ye an deme ka se ayoro la pourquoi ayake dugute anana ke dugu ni nyogonche yegere nasa kasa ani boire flanchela ni juma si ko mo kono ni wala ka to jomba korosi parce que yoro to no ga suru dugula o ani juma ke dusula parce que dusula ka yoro de benye o bonya de dusula ka o bol men ni ko mo kono na yeti juma si wala ka wulo juma ni ndamamba yira ka foko sigi yoro do basa ni yere fana sigi yoro do dusula ni yere sigi yoro fana ni fen mo c'est des différents coins otikele ne wolo ba ala ka hinana adalen don dusula ne mo ke ani ndendo ulu dalen don jedu o ye jago yaye ne rega fulani folo ulu dalin don pasa ni bella jeli sigi yoro ye parce que ala de ni beke ikana nyina yoro nan ko donc ka fotuba mara mo ye ko hakli sigi ko sigi yoro do ko ambe sigi minga anga bara e duba de ka yoro de la no yi ko do ke na ti benma parce que ko kelembe mo fa ye ka gwa ni ne to na ti benma ni ala dimito ko abna halakike ne ba ko ala ma halaki to ne biteme ne bulu la fen jena ko biteme o mo ko de yenje ntife ne no fe ala ka halaki bado ke o mandi rodo ni ya tamashin yoromba préféré kateme abin sigi kam ma bo mo ma donc ni ya dusu kase ben sora o woye bora de kanan segere kan darabo no te ne ti bo anga taw darabo fe bon ni ala do ya ka bonya di mo ma ni do na ti la fo ki ni do ala ya kubita darabo na la ba be halaki ke o tigi fana go ne jonde ndatu iga kama dewo halaki ne kama lahara ibna tigi kiti nete mana kan na folote ele adima nte mana ka to ya ala kama ubinga kola memba don otina keya parce que tamashan minu didira nema o madina makaburu masigi nega sigi yoro foy juma sigira dusula men juma sogote parce que ni juma selinin ko ala bi to saba bo jedu su ala to saba le bi bo sanfe ala ba yira ka fo ko aka jonuma no na juma selia ni nduma juma sele ko kana ala wile tanya tan nan kontak ka to ni ne ala che watibbe wala watibbe la jelna no ma ko ne ala ga de mena aya so déjà contact be ne ala ka de be ko kala to ka juma sele ka ta ko kan ni ne ala ko fo juma wore wodo to saba binna madi mo ma aya wile danya tan nan ni watibbe a hakili to ala ko ala hakili ba ko bon o bi ngani juma na ya donc de maya jatumne ansira ansigoro la d'accord mais avec tout en face au faux faire du mal c'est également le quotidien de beaucoup de marabouts, beaucoup de savants coraniques mais vous malgré votre savoir que je qualifiais tantôt de grandiose, de gigantesque, c'est cela. Vous avez préféré ne pas vous abonner au mal. Vous faites plus de bien que de mal. À entendre en tout cas ce que vous fréquentez, vous êtes plus abonné au bien. Est-ce par peur ou bien par la conviction que vous avez envers Dieu, par la foi qui vous lie en Dieu? Kojugu ke o ye karamɔgɔ caman ka baara ye ka daw ka dɔnni dɔrɔn kan hali bi ye dɔnnibaga ye a ka dɔnni tɛmɛna karamɔgɔ caman ka dɔnni kan mais a ma sɔn kojugu kɛ ma yala a bɛ siran mɔgɔw de ɲɛ wa walima mun de kama a tɛ sɔn kojugu kɛ ma. Alhamdulillah Suleiman Sawadogo mbi jaabi dɔnniba minnu bɛ kojugu kɛ ni ye ne yɛrɛ mina n ka dɔnni t'o la parce que u ka dɔnni kan ka yira o la ko kojugu kɛla dɔw kɔnna u ɲɛ kunu u sara ale yɛrɛ ye kojugu kɛ cogo cogo don dɔ a bɛna sa donc saya kɔfɛ ɲangata bɛ u ka dɔnni kan ka yira la kojugu kɛla dɔw ye kojugu kɛ kunu a sara a ka du kɛra tɔnbɔ ye ɲɛnamaya yɛrɛ la o kan ka o yira olu la olu ka o exemple ta ka siran kojugu ɲɛ nka ni e ye o exemple ye kojugu kɛla dɔw ye kojugu kɛ kunu a sara a ka du bɛɛ tiɲɛna bi e fana ku ye dɔnninkɛla ni bɛ kojugu kɛ ne b'a fɔ ko dɔnninkɛla tɛ yɛrɛ kuntɔmɔbaw don fɛɛrɛ dɔw de b'u bolo empoisonnement sira walima dabalijugu dɔw sira la yɛrɛ kuntɔmɔbaw don n'o tɛ dɔnninkɛlaw tɛ dɔnninkɛla yɛrɛ fɔlɔ b'a yɛrɛ a ka dɔnni b'a yɛrɛ de fɔlɔ sauver fɔlɔ a bɛ komi ɲɛtigi a ɲɛ nafa ye mun ye a b'a bali ka bɔ dingɛ kɔnɔ bin ma ɲɛ bi i fɛ ɲɛ bɛ kɔlɔn na i taara bi a kɔnɔ ɲɛ nafa ma ye ni dɔnni b'i fɛ fana kojugu ye dingɛ jan de ye o ni ɲɛ b'i fɛ i taara ben dingɛ kɔnɔ cela veut dire que i ɲɛ ma nafa ɲɛ fiɲɛtɔ bɛ se ka ben dingɛ kɔnɔ parce que ɲɛ t'a fɛ o la mɔgɔ min yɛrɛ dɔnni tɛ mɔgɔ min na o bɛ se ka taa ben kojugu minɛn kɔnɔ parce que a t'a dɔn min ye kojugu ye
mais en tant que mi yɛrɛ déclarer ko dɔnba ye i man kan ka ye tugun yɛrɛ kuntɔn sara i man ka bɛn kojugu dingɛ kɔnɔ tugun mais solo min e jaabi n'i y'a ye anw bɛ siran ka kojugu kɛ an fɔlɔ y'a dɔn ko an ye jɔnw ye jɔn minnu an bɛ ɲinan k'an fɔta kelen kelen na an bɛ ɲinan k'an ka kɛta kelen kelen na jɔn minnu fana saya bɛna sɔrɔ an y'o ye an dalen don o la et puis tuguni ka tila k'a f'i ɲɛna ko n'i y'a ye anw tɛ kojugu kɛra anw bɛ siran na Ala de ɲɛ an tɛ siran mɔgɔw ɲɛ dɛ an bɛ siran Ala de ɲɛ n'a danna mɔgɔw ta ma an bɛ adamadenw bonya mais nka siran ɲɛ an t'o kɛ an bɛ siran Ala de ɲɛ Ala min ye lahara ɲangata gɛlɛya fɔ ka se hakɛ dɔ la Ala min tilara k'a fɔ a ko ni mun ta k'i ma Ala ye a bɛ min kɛ n b'a sara aw ma n'i ye dɔ kan bisi ko fanga b'i la Ala bɛ dɔ bila k'e kun tigɛ ko ale fanga tɛmɛna e kan donc an bɛ nin kisaw dɔn nin kɛra mɔgɔw la kunu an ɲɛ o de ye anw yɛrɛ siran kojugu ɲɛ an ye mun kanu k'a préférer ka ɲuman kɛ an se damayira la simple histoire yɛrɛ la dɛ i mɔdenw kana sɔrɔ aw fa kɔnɔ a tun bɛ ɲuman kɛ fɛn ma se ka jɔ a bolo a ma se ka fɛn caman mara o ye tiɲɛ mais a tun bɛ ɲuman kɛ o ka di an ye k'a fɔ i mɔkɛ kun ye kojugukɛlaba ye a ye fɛn caman mara fɛn ma nafa ɲɛ ye donc ka f'i ɲɛna an bɛ siran Ala de ɲɛ o don an tɛ kojugu kɛ et puis an ladili don Ala fɛ nin kɛ nin bɛ bɛn nin to nin tɛ bɛn n ka danfɛnw fana y'o bonya ka se hakɛ min na kana to i k'o tɔn mais ni min ye adressé n'a ka di y'a jaabi n'a ka di ye a to ne Ala ma ne b'a citi yɔrɔ dɔw la ne b'a fɔ Ala ne bɛna jaabi citi kana to a ni e cɛ lahara jɔ dɔn na parce que an tɛna komisɛn ninnu bɛɛ lajɛlen to ko Ala ka tigi citi donc yɔrɔ dɔw la n'i y'a jaabi ka bɔ i dusukun kan citi t'a ni Ala cɛ a y'a fɔ da la i y'a jaabi da la a banna i yafara a ma mais n'i ye nin bɛɛ mara dimi na lahara jɔ da tigi ka problème bi caya o don souvent ni mɔgɔ y'an agressé n'an ti fɛ min Ala k'a minɛ a la an yɛrɛ bɛ a segin a ma ni kumakan ye k'a yira a la a ka kuma kɔnɔ i yɛrɛ ye fɛn min ye an b'i yira i la donc o yɔrɔ la Solo i ka kuma yɔrɔ ye min ye nka ɲɛnamaya cogoya la o de ye nin an bɛ siran Ala de ɲɛ an tɛ siran mɔgɔw ɲɛ Ala ye dɔnni d'an ma an bɛ siran Ala de ɲɛ. Seko o faamuna sisan a yɛrɛ bonyana ka se hakɛ dɔ la ni an bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ fan 14 bɛɛ la hali n'a a tɔgɔ tɛ yen nɔ an dalen b'a la a ka mɔgɔw bɛ yen mais an y'a kɔlɔsi ko halisa Seko yɛrɛ b'a ka mobili boli chauffeur t'a bolo walima a yɛrɛ ma sɔn chauffeur ko ma o sɔrɔla mun fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin e ko ne bonyana ka se hakɛ dɔ la bon e yɛrɛ bɔra maaba de la fɛn bɛɛ ka bɔ e bolo parce que ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra maaba la fɛn bɛɛ ka bɔ a bolo ni mɔgɔ bɔra maani na fɛn ba bɛɛ fana ka dɔgɔ a bolo bon e de bolo ne ka bɔ e de bolo ne ka bon ka tɛmɛ mais ne yɛrɛ bolo ne tɛ bonya minɛn kɔnɔ fɔlɔ ne bɛ denmisɛnya minɛn kɔnɔ fɔlɔ i ɲinanga yɔrɔ min na ko i yɛrɛ ka n ka mobili boli a kɛlen bɛ komi a bɛ e gêner dɔɔnin ni ma fili bon n bɛna i bɔ a kalama n ye fɛn dɔ f'i ye n ko yɔrɔ dɔw la an bɛ siran gasi ɲɛ an bɛ siran gasi ɲɛ yɔrɔ dɔw la gasi min yɛrɛ kɔsɔn ne yɛrɛ bɛ n ka mobili boli n bɛ siran gasi min ɲɛ o dɔn bien vrai o b'a fɔ n bɛ boli kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ a la tiɲɛ ye nka ni ne bɛna tɛmɛ mɔgɔ la n'i bɛ nɛgɛso la ne tɛ tɛmɛ i la boli la n bɛ magaya pour que ne tɛmɛli poussière kana e sɛgɛn e dusu ka kasi mun do Ala ma nin di e ma ne b'o gasi dɔn ni mɔgɔ bɛ ne ɲɛ ne bɛ n dɛmɛ n'a kɔ n ti barika sonya la ka sonneur kɛ a ka siran cogo dɔ ka bagabaga n bɛ dɛmɛ n'a kɔ parce que hakilila dɔw bɛ ne yɛrɛ fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ne boli n'a ye ale t'o hakilinaw sɔrɔ a bɛna ko dɔ kɛ n b'a fɔ vraiment nin man ɲɛ donc o yɔrɔ la comme ne yɛrɛ ka gasi ne yɛrɛ de bɛ n ka gasi protéger donc bolifɛn fana fɔ ne yɛrɛ de ka boli ni n ka ɲi ka magaya yɔrɔ min ka mɔgɔ min fo n b'o fo mais ni chauffeur a bɛ se ka tɛmɛ ne ye boli la yɔrɔ dɔ la aw n ka ɲi ka magaya k'u fo n fa filankorow la walima n mɔkɛ filankoro walima n den filankorow dɔn donc o yɔrɔ jateminɛw de b'a kɛ ne yɛrɛ bɛ n ka bolifɛn boli. kumakanw na fɔɲɛna kumaw la i n'a fɔ an bɔra ka kuma juguya ko la sisan asidiya ko la o asidiya kumaw caman y'a jira ka fɔ ko Layi Adama Ture ma kalan a ma kalan kɛ n'a bɛ wajulu kɛ fana ko wajulu tɛ a bɛɛ ye yɛrɛfɔkan ye ni an y'o kuma fɔ aw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sisan kumakan jumɛn bɛ a yɛrɛ fɛ k'o tigilamɔgɔw jaabi n'a ye. bon alhamdulillah rabbil alamin n bɛ o de fɔra an ɲɛna bien vrai minnu ko an ma kalan o ma nkalon tigɛ an ma kalan kɛ Ala ye dɔnni di an ma
amma kalanke ne yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ amma kalanke ala de ye dɔnni di an ma b'an diriger nin kɛ ten nin to mais ka tila k'a fɔ o kalankɛlaw ye ko ala ye o bila k'u ka taa kalan kɛ ala bɛ min fɛ o k'o dɔn k'a kɛ ala tɛ min fɛ o k'o to yen ka tila k'a fɔ o kalankɛlaw ye ko ala b'o de yira an na diɲɛ tun ka jɔn cɛ kana nin kɛ nin tɛ bɛn nin kɛ nin bɛ bɛn o ye kelen ye o tɛmɛnen kɔ tugun o bɛ tila k'a fɔ ko an bɛ wajulu kɛ ko wajulu tɛ ko yɛrɛ fɔ don hali ne yɛrɛ tun kana kuma ne kɛ baara bɛ kuma o ne yɛrɛ tun kana kuma ne kɛ baara bɛ kuma o ne ye hiji kɛ siɲɛ 15 hali ne man dayɛlɛ ka kuma ne yɛrɛ ka passeport minɛ a bɛ kuma o ne sigiyɔrɔ n'o bɛ kuma o hali ne yɛrɛ kana kuma n'o bɛ tɛmɛ b'a ko nin ye jɔn ka yɔrɔ ye ne yɛrɛ hali ne kana kuma mais ka tila k'a fɔ o ye ko ala ko cira muhamadu tuma min na o tɛ an ka cira la ko ala ko muhamadu i yɛrɛ fɔ adamadenw ye o ka dɔn i ye fɛn min ye ne ala bolo ni hakili b'a la n ko waati dɔ ala ko n ka jɔn o t'i dɔn na i yɛrɛ fɔ o ye ni min tugura ka yɛrɛ kuntɔɲɔ kuma fɔ ne ala b'a minɛ o tuma sisan ala ye ne autoriser waati dɔ la parce que adamadenw b'i tɔɲɔ u bɛ kuma o f'i ma parce que o t'i dɔn o t'a ne yɛrɛ ala dɔn o t'i e dɔn bonya min b'i bolo o t'a dɔn a bɔra ne ala yɔrɔ o la n y'i yamaruya a fɔ o ye sisan n'i y'a fɔ o ye ni min tugura sisan ne ala bɛ se k'a minɛ donc o fɔ waati ye jumɛn ye n y'a jira o la n ko ala ye dɔnni di ma o tɛ nkalon ye o n'o ye karamɔgɔkɛ kelen sɔrɔ duɲa na ka sigi ɲɛ k'a ye n kalan o la o bɛna dɔn o la sisan min ye tiɲɛ ye ala ye dɔnni di ma o tɛ nkalon ye ko caman o kɛra donc o kɔnɔna na n'an donna nin bɛɛ la ka filɛ i jɔyɔrɔ pisara ni mɔgɔ minnu ye o ye ninnu kumakan de ye ne ye kuma dɔ f'i ye n ko ala ye an kɛ fɔɲɔba ye ni fɔɲɔ bɛ tɛmɛ sisan ɲaman ninnu a bɛ wuli o ye diyagoya ye ni fɔɲɔ bɛ tɛmɛ sisan papiye bɛ wuli gongo kolo bɛ wuli tisakolo bɛ mankan kɛ a se t'a la parce que fiɲɛ ni yɛrɛ de fanga de b'ale wuli donc anw fana tɛmɛtɔ bɛ wuli ni dɔ ye o ye diyagoya ye o ye diyagoya ye n'o tɛ mɔgɔ minnu ni ala ye barika don o la an tɛmɛtɔ ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya nin ye an ka mara den de ye nin ye anw ka siya ye nin ye burukina bɛ ye nin yɛrɛ ye silamɛya kunkɔrɔta an b'a dɔn ala ye barika dɔn olu la olu bɛ sin ka nisɔndiya ka anw fɔ an yɛrɛ bɛ nisɔndiya k'o fɔ mais barika tɛ min na depuis ale yɛrɛ ye ne kuma kan na ale bɛ fitina a bɛ fitina ne minɛ ka wajuliw la dɔw bɛ fitina k'a fɔ ko ale b'a ka radio faga fɔlɔ san'a wajuli bɛ tigɛ n k'o ka di ne ye n ko ala y'a fɔ ko ale ala ka kuma ti don sitana tulo fɛ n m'a fɔ ko ala de ko ten i bɛ ne ka wajulu lamɛn fɔ k'a ban i t'a mɛn ko ne yɛrɛ ko ten i t'a mɛn ko n ko citabu dɔ ko ten i t'a mɛn ko n ko adisa dɔ ko ten ala ko ten ala y'a yira ten n b'a fɔ ko ala ko ten ala yɛrɛ fana ko ten mais en général o fana kanubaw bɛ duɲa kɔnɔ un peu partout donc an bɛ baara kɛ n'o ye mɔgɔ ti i ka taama bila i senkɔrɔ yirikuruninw nɔfɛ i b'u panpan de ka tɛmɛ sira ɲɛna cogo o cogo i bɛ ɲamaɲamanin dɔw sɔrɔ a kan a bɛ ten mɔgɔ ɲɛna cogo o cogo ɲamaɲamanin dɔw fana bɛ baranbere e fana ɲɛfɛ n'i ye ta olu tɔmɔnin fɛ i bɛ to retard la i ka taama na donc i b'i sago sago kun na ka taa bon ka se k'a f'i ye dɔrɔn ala ye dɔnni di an ma n'a y'a autorisé ko ka min fɔ an b'o fɔ n b'a yɛrɛfɔ yɔrɔ dɔn kutubullah o tɛ wa kutubullah o de bɛ ka mɔgɔw dusu kasi n ko ala de ko a waati sera kutubullah hali kun yɛrɛ ni arabu kan tɛ ni kabako kɛra yɔrɔ la u b'a fɔ kutubu yɛrɛ kɔrɔ ko kabako min bɛ bonya adamadenw hakili u b'a fɔ kutubu ye kabako mais ala ye mɔgɔw bɛ waati jan de kɛ ka kalan kɛ ala ye o dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di min ma mais a bɛ mɔgɔw dabali ban e ma ye ne ka kɛnɛ ka tɛ dɔnnikɛlaw ye wa dɔnnikɛla bɛ taa yɔrɔ min a bɛ se ka kuma yɔrɔ min ni dɔnni kuma bɛ kɛ ale fana ka place bɛ mais an ka dɔnni niveau bɛ cogo min ni dɔnnikɛla nana a bɛna mun de fɔ parce que dɔnnikɛla bɛ taa yɔrɔ la ni kuma bɛ kɛ ni erreur bɛ a b'a corriger mais a ko ala ko tɛ a ko ala ko tɛ dɔnni niveau b'i ta min i bɛna taa kɛnɛ kan cogo di et puis surtout ne ka wele da ye clair ala ne mako b'i ka jɔnw na o jɔnw mana kɛ fɛn min ye olu de ye fɛn baw ye ne bolo donc ka se k'a f'i ɲɛna ko ninnu tɛ ban dɛ e min yɛrɛ fana bɛ nin kuma ninnu lamɛn n'i wulila o bɛ dɔ fɔ e yɛrɛ fana ma oui c'est comme ça